थानाय 26 एप्रिल नि सालमारिवा हाकोतर नि सेकेंड दफानि लोकसभा चंगबारनि लगेवा हास्तिनि 2 नং सालका त्रिपुरानि तिप्रासा रोगनि बागै नारकजाक लोकसभा केंद्र बोट अंखा और लोकसभा केंद्र बाय खबजागै टंगो 45 कमलपुर विधानसभा केंद्र ते 46 सुरमा विधानसभा केंद्र अकाइनि विधानसभा केंद्र ते बोट रिजाक EVM मशीन रक ताबो कमलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल नि खोंनि रूम टंगो आ स्कूल नि खोंनि रूम न 24 आवर्स रंबै CCTV बेलाइके न कराक naikolmungni bising tonijagha सेंट्रल फोर्स रोगनि बखागै naikolnai tongo आशलो कमलपुर बwkhaste naikolnai Lalrineta Darlong 45 कमलपुर विधानसभा केंद्र ते 46 सुरमा विधानसभा केंद्र न तेवी कक शाखा ब একদম কড়া নিরাপত্তার মধ্যে একদম স্ট্রিক্ট একটা সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে আমাদের স্ট্রং রুম আছে। তো অ্যাজ পার গাইডলাইন যা নিয়ম আছে সেটা আমরা ফুলফিল করে আমাদের স্ট্রং রুম আছে। সিসিটিভি থেকে শুরু করে আমাদের পাওয়ার ব্যাকআপ সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট সব কিছু ফুলফিল ভাবে আমরা সব কিছু করেছি। खोरसाथै क्लाइबो of 45 कमलपुर विधानसभा केंद्र बोतार स्टंगो 46,583 आरो बिशिंगो बोद्रिका 37,655 कमलपुर विधानसभा केंद्र ने वोट परसेंटेज अंका 80.83%। ते बाइसा बखागो के 46 सुरमा विधानसभा केंद्र व बोतार स्टंगो 49,047 आरो बिशिंगो बोद्रिका 39,072 बोतार स्ट्रक 46 सुरमा विधानसभा केंद्र ने वोट परसेंटेज अंका 79.66%। ब्यूरो रिपोर्ट, Kwrak।